लेफ्ट फ्रंट के उम्मीदवार अमिताभ दत्ता ने धर्मनगर में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उन्होंने गुरुवार को एक विशाल रैली के साथ अपना नामांकन जमा किया है। गुरुवार को लेफ्ट फ्रंट द्वारा नामित सीपीआईएम उम्मीदवार अमिताभ दत्त ने धर्मनगर विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव के लिए अपने नामांकन पत्र दाखिल किया। पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों से सजी एक सुव्यवस्थित रैली के साथ वे रिटर्निंग ऑफिसर, जो धर्मनगर के एसडीएम के रूप में भी कार्यरत है, के कार्यालय पहुंचे और औपचारिक रूप से अपना नामांकन जमा किया। नामांकन दाखिल करने के दौरान समर्थकों की भारी भीड़ की मौजूदगी ने पूरे इलाके में राजनीतिक जोश भर दिया। लंबे समय से धर्मनगर में शांति, सद्भाव और एक सुव्यवस्थित लोकतांत्रिक माहौल बाधित हो रहा है। मेरा मुख्य उद्देश्य उस माहौल को बहाल करना है, लेफ्ट फ्रंट के उम्मीदवार अमिताभ दत्त ने कहा। শুভেচ্ছায় আমরা আপ্লুত। স্পষ্টত বোঝা যাচ্ছে এই ধর্মনগরের মানুষ মুক্তি চাইছেন। মানুষ এই আসন্ন যে উপনির্বাচন হবে সেই নির্বাচনে এই ধর্মনগরের যে ঐতিহ্য, শান্তি সম্প্রীতির যে ঐতিহ্য, সংস্কৃতির যে বাতাবরণ ছিল বিগত বাম শাসনে, তাকে ফিরিয়ে আনার জন্য মানুষ তৈরি হচ্ছেন। আমরাও প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি এই ধর্মনগরের জনগণের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে ধর্মনগরের বিকাশের জন্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিকাঠামোর উন্নয়নের জন্য এবং আমাদের বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের যে আন্দোলন, সেই আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করবার জন্য যারা পিছিয়ে পড়া দুর্বল অংশের মানুষ আছেন, শ্রমিক, কৃষক, দলিত, আদিবাসী, সংখ্যালঘু নারী, তাদের সাংবিধানিক অধিকার রক্ষা করবার জন্য এবং এই যে গত 8 বছর ধরে ধর্মনগরের যে অনুন্নয়ন, তার সাথে লাগামহীন দুর্নীতি, সন্ত্রাস, তোলাবাজি এবং নেশা সামগ্রীর যে রমরমা, তার বিরুদ্ধে লড়াইকে আরো শক্তিশালী করবার জন্য धर्मनगर में प्रशासन की निष्क्रियता के कारण बिजली और पीने के पानी सहित आवश्यक सेवाएं बाधित हो रही है, जिससे आम लोगों का दैनिक जीवन दयनीय हो चुका है। इसके अलावा यह देखते हुए कि आम लोग इलाके में बढ़ती माफिया राज, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने वाले वसूली रैकेट और बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति से परेशान हैं, अमिताभ दत्ता ने मतदाताओं से इस दृष्टिकोण से राहत पाने के लिए सीपीआईएम का समर्थन करने की अपील की। কয়েকদিন ধরে সরকার রাজ্যে আছে কিনা, ধর্মনগর আছে কিনা আমরা বুঝতে পারিনি। বিদ্যুৎ নেই, বিদ্যুতের সাথে পানীয় জলের সম্পর্ক রয়েছে, পানীয় জল নেই। একটি ক্ষেত্রেও ধর্মনগর পৌর পরিষদ থেকে, প্রশাসন থেকে কোনো বিবৃতি নেই কখন জল আসবে, কখন বিদ্যুৎ আসবে। প্রত্যেকটা পরিবার আক্রান্ত হয়েছেন পানীয় জলের অভাবে। অনেকগুলো পরিবারের অনেক সদস্যরা অসুস্থ হয়েছেন। তার তেমনি চলছে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। এই সময় বিদ্যুৎবিহীন অবস্থায় ছাত্ররা দারুণ সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিলেন। তা থেকে আমরা এই ধর্মনগরকে আমরা মুক্ত করতে চাই। কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যাতে তোলাবাজির শিকার হয়ে আর তালাবন্ধ না থাকে, কোনো ব্যক্তি, কোনো প্রতিষ্ঠান যাতে আর এই তোলাবাজি, চাঁদাবাজির শিকার না হয়। আমরা আক্রান্ত, সাংবাদিক বন্ধুরা আক্রান্ত, চিকিৎসকরা আক্রান্ত, আইনজীবীরা আক্রান্ত, শিক্ষক কর্মচারীরা আক্রান্ত, সমস্ত পেশার মানুষ আক্রান্ত। এই আক্রমণের বিরুদ্ধে বিধানসভাকে ব্যবহার করে এই ধর্মনগরের ঐতিহ্যকে রক্ষা করবার জন্য যে লড়াই, সেই লড়াইয়ে গোটা মহকুমা জুড়ে ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রের প্রতিটি বুথে বুথে মানুষের যে সাড়া পেয়েছি, মানুষের কাছ থেকে যে শিক্ষা পেয়েছি, মানুষ যে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন, আমরা সেই জন্য সমস্ত অংশের গণদেবতাদেরকে আমরা। यह ध्यान देने योग्य है कि लेफ्ट फ्रंट ने 2023 के विधानसभा चुनावों के दौरान धर्मनगर निर्वाचन क्षेत्र में कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था। उस समय कांग्रेस पार्टी ने इस सीट के लिए सत्ताधारी बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक अब यह देखने का इंतजार कर रहे हैं कि इस उपचुनाव में लेफ्ट फ्रंट की सक्रिय भागीदारी धर्मनगर की राजनीतिक गतिशीलता में कौन से नए आयाम जोड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।